ଆପଣ ତାହାର ଯେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଇଟା କହିଲେ ବୋଲେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ବୋଲବେ ଆଉ ଘରକେ ଆଣିକି ଦଇ ମହିକି ପେଟେ ଫାଣି ଗো ବାବୁ बाबू रे का बोले माई घर प्रश्न बोले बुझी पारुछु रावण केउ दिन रे नारी रूप धारण करथिले का हला जे करिथिले किंतु सत कथा बाबू रे देवगण माने जते अछन बाबू अष्टकोटी देवी देवता जते थिले समस्तଙ୍କୁ नेकी रावण पादरे खटेथिले हेले दिने कहार भय कले जे से नारी रूप निजे बाबू रे धारण करथिले कहिरा माने का बाबू रे आगो श्री कृष्ण बोलंती सुनो गो धन रामायण कथा मो देवी प्रमाण जहा पुराण रे होईछि लेखा ए सोना मध्य रे कहिबी एका जे आज्ञा सुनुथिबो मन दे आज्ञा रामायण कथा हो प्रमाण रहुछि आज्ञा रामायण कथा प्रमाण रहिछि सजनी गो ए सखी तते मो देवी बताई गो कथा जानी आगो कौशल देशर कौशिक राजा तांकरी झियो को नाम कौशल्या दशरथ संगे विवाह कले तहु शून्य बाणी रावण शुणिले जे धन रे रावण भयभीत हो गले आगो शून्य बाणी गरी शुण मन दे आगो शून्य बाणी गरी गो शुण मन दे सजनी गो ताहा भय भीत हेले ताहे गो जेतेबेले शून्यरु का शब्द सुबिला जानि छ जेतेबेले शून्य बाणी हे गला अरे रावण तोते हे कौशल्यार नंदन बा हे कौशल्यार पुओ तोते ही मारबा बोल जेतबेले कहि देले सही समय रे रावण गंदा गला जानि चा आगो तो ही दुष्ट रावण मन भाबिले प्रथम रे काहा के हरण करथिले जानि छ आगो तो दुष्ट रावण मन भाबिले आगो कौशल्या को प्रथमे हरण कले आगो एक पेटारी रे तांकु देला भरे आर जमुना जल रे से देला मेली जे धन रे जमुना रे गला भासे आगो दशरथ आसी आगो प्राण सखे आगो दशरथ आसी आगो प्राण सखे आगो ता संग रे युद्ध कले गो सजनी भयभीत होई गले ता संग रे युद्ध कले गो सजनी भयभीत होई गले रावण जेतबेले युद्ध करू छ सही समय रे जेत अप्रमित युद्ध जेतबेले हे गला ताहरु का कले जानि छ गो माई जेतबेले दशरथ काना हे जानि छ आगो क्रोध बर होइन से दशरथ आगो ब्रह्मस्वर तो ही जोखी देले ता आगो से ब्रह्मस्वर भय रे जान से दुष्ट रावण पलाइला पुन जे नारद पासे प्रवेशिले आगो नारद कहई अरे कंसमणे अरे नारद कहई अरे बाबू मणे आगो नारी रूप हुआ खणी रे रावण नारी रूप हुआ खणी नारी रूप हुआ खणी रे रावण नारी रूप हुआ खणी ब्रह्मस्वर जेतेबेले दशरथ जोखी देले सही समय रावण का कले जान नारद पासक जेतेबेले प्रवेश करी छा सही समय का कले जानि छा सही समय नारद बोले अरे रावण ए ब्रह्मस्वर रे केही बंची न पारिबो तमे नारी रूप जदि धरबा तेबे ब्रह्मस्वर तुमके छई नै पारन आ सही समय नारद बोले तमे नारी रूप धरो रावण नहले बंची नै पारिबो हाँ से रावण का गला जानी था आज्ञा तो ही नारी रूप धरी रावण आगो पाताल पुर रे प्रवेशिला जान तो हूँ शिवंगु जाई तपस्या कले
তহি শিব তহি বড় জাঞ্চি দেলে যে ধনরে সে নারী গর্ভবতী হেলে যেতেবেলে গর্ভবতী কি হেলা রাবণ যেতেবেলে নারী রূপ ধরিছ সে নারী যেতে শিবଙ୍କୁ তপস্ୟା କରିଦେଲେ আরে আরে ব্রহ্মসর পছা পড়ি যাইছে বইলে আর বর দেই দিলে যে গুটে গর্ভবতী হেজু বলি কি কহি যেতেবেলে সে গর্ভবাস হেইছ সে রাবণ নারী যেতে গর্ভবাস হেই যাইছ তহি তাহলে কা গলে বাবরে কা গলে জানি जो আগ তহি নারী রূপ ধরি রাবণ পাতাল পুরে প্রবেশিলা জান শিবଙ୍କୁ তপস্যা বর মাগিলে প্রসন্ন হইল শিব বর দেলে যে ধনরে গর্ভবাস হয়ে গলে আগ এক গটি পুত্র জন্ম কলে দেখা আজ্ঞা এক গটি পুত্র জন্ম কলে দেখা আগ মহি রাবণ নাম দেলে গো সজনী রাবণারি তুই দেলে তেଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ ସେ ପାତାଳପୁରରେ କାଁ କରିଛନ୍ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ କଲେ ଆର ମହି ରାବଣ ବୋଲିକିରି ତାର ନାଁ ଦେଇକିରି ପାତାଳପୁରରେ ରଖିଦେଲେ ଏଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଜାଣିଛ ଆଗ କୋଶଳ ରାମାୟଣ ଦେଖିବ ଗରି ଆଗ ପୁରାଣକୁ ଫାଳି ପଡିବ ତହିଁ ଜୀବନ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ପୁରାଣକୁ ଦେଖ ଚିଠି କଠିକ ମାଇ ଗো ପୁରାଣକୁ ଦେଖ ଚିଠି କଠିକ ଆରେ ବିପିନ ପଦ ଚଢିଛି ଗো ସଜনী ভোলা ভুলি নুহে কিছু বিপিন পদ চড়িছি গো সজনী ভোলা ভুলি নুহে কিছু তাহলে কবাটিকে খুলি দিও আগ সমস্ত উত্তর পাইণ রাধিকা মৌর হৈর হিলে আগ কবাট ভাঙির পছিলে শ্রীকৃষ্ণ রাধাঙ্গ পাখকু